biyasan o kalampusan apan kining tanan pagsuway lamang pagkapait di ay ning kapalaran kanunay maghilat kining dugan huway kasumbungan sa mga kasakit waray saksi nining tanan hain ang utlanan sa kasakit nga gibati karon nining dugan intaw hunungan na kining unos ding kinabuhi pagkapait di ay ning kapalaran kanunay magkilat kining dugan huway kasumbungan sa mga kasakit luwaray saksi nining tanan hain ang utlanan sa kasakit nga gibati karon nining dugan intaw hunungan na ining unos ning kinabuhi pagkapait di ay ning kapalaran kanunay maghilat ining dugan huway kasumbungan sa mga kasakit luharay saksi nining tanan huway kasumbungan